One TV Patrol. Kalinaw maangkon kung matuman ang 5 pillars criminal justice system. Dili layo ang posibilidad nga makabuot sa mga usamisnon ang malungtaron nga kalinaw kung ang 5 pillars criminal justice system mapatuman sa usamis. Gipasabot ni Usamis City PNP Officer in Charge, Police Major Dennis Tano, nga ang 5 pillars of a criminal justice system mao ang enforcement, prosecution, court, correction o community. Kung kalabot sa enforcement nga mao ang kapulisan, inanay na kining gilihok sa organisasyon o mabati na usab ang suporta sa community nga mao ang asin sa Usamis Administration o ang katawhan. Malaumon si Police Major Dennis Tano nga sa kabahin sa prosecution nga mao ang manlaban sa gobyerno, korte o sa correction, ila usab untang matuman ang gisangon nga tahas sa katawhan. Akong nahinumduman ang 5 pillars of the criminal justice system. Pagkakita nako ni sa atong duha ka judges and ni Fiscal Boter. If these pillars will function effectively and efficiently, then ato agad makabot ang tinuray nga kahusay ug kalinaw sa atong syudad. So we have law enforcement, kita nga mga kapulisan, prosecution, the courts, the correction, and the community. With that, kanang the barangay and the local government unit. So 5. So we are closely working with each other, we can build a fist against crime, drugs, or criminality. One TV Patrol.